गुड मॉर्निंग पिला माने जय जगन्नाथ। आज आम क्लास रे कौन पढ़ा ना परिवेश। कौन परिवेश ना परिवेश कहले आम चतुर्पार्श्व घटुवा चारिपटर दृश्य को परिवेश कहुए। तो संस्कृत बहीर प्रथम विषय हूँ परिवेश। तो आज अष्टम पिलांगर संस्कृत बहीर प्रथम विषय परिवेश विषय आम आज आलोचना करवा। परिवेश क्या कहते कहली। तो चलो गोटे गोटे क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा। एक नंबर क्वेश्चन अच्छी मनोज प्रतिदिन का प्रणमति बुझेला ओडिया कले कौन हम ना मनोज प्रतिदिन क्या प्रणाम करे बुझीपार। ऊपर रहा संस्कृत ओडिया तले रहा उत्तर संस्कृत ओडिया तापर आंसर भी ओडिया। तमे माने सब संस्कृत पढ़ुल तुमको सहज करने मुझे ओडिया करदे तेणु तुमको आउ कष्ट हेनी। तो ताले उत्तर कौन हम मातरं प्रणमति। मनोज क्या सकाल प्रणाम करुला तार माँ को प्रणमति करुला। प्रणमति माने प्रणाम करवा। एक नंबर ख कौन अच्छी क्वेश्चन क्या सह मनोज नदी तटे भ्रमति स्म। भल भाव शुण क्या सह मनोज नदी तटे भ्रमति स्म तार ओडिया कौन ना क्या सहित मनोज नदी तटरे भ्रमण करुला। नदी तट कहले नदी बंध को तट कह जाए। तो उत्तर कौन हम ना मात्रा सहित। मात्रा माने मनोज ता माँ को सहित नदी तटरे भ्रमण करुला। ये जो दुईटा क्वेश्चन आम आलोचना कले बुझेला। तो ओडिया को ठीक से देखुव संस्कृत उच्चारण ओडिया रे लेखा हे बुझेला। तापर आस ग नंबर क्वेश्चन अच्छी अस्मान परितः क दृश्यमान अस्ति। उत्तर कौन हम जो अस्मान परितः क दृश्यमान अस्तिर ओडिया है आमर चारिपटे कौन दृश्यमान होउची। कौन आम चारिपटे दृश्यमान होउची तुम सब देखुव सकाल संध्या जाए आम घर आम तो समस्त घरे रोचे घर बाहर को आम चारिपटे कौन देखू से जो परिवेश जो चतुर्पार्श्व जिनस को आम देखू ताकू आम कौन कह संस्कृत रे ना परिवेश बुझेला। तापर जीवा घ नंबर कौन अच्छी ना रासायनिक सारस्य प्रयोग द्वारा का दूषित भवति बा का दूषिता भवति तार ओडिया हम रासायनिक सारर प्रयोग द्वारा कौन दूषित हेउची। कौन हम ना भूमि। तुम देखुव भूमि केमती दूषित होउची। आम जो जमी रे चाष कला बेले जेतला आम सब तली पकाउचे बा धान कला बेले आम सब कीटनाशक पकाउचे तारी जो प्रभावटा केमती दूषित कराए एठी आम परिवेश विषय टिके जानीचे। तापर आसिला ओ नंबर क्वेश्चन। कौन ओ नंबर क्वेश्चन अच्छी ना तैल चालितायाना धूम द्वारा क प्रदूषित भवति। आउ थरे कहूची तैल चालितयाना धूम द्वारा क प्रदूषित भवति। आर ओडिया हला तैल जनित जान द्वारा कौन प्रदूषित हेउची। तुम सब देखुव जो स्कूल आस जाऊच तुम साइड रे केते गाड़ी मोटर जाऊची से जो दूषित गुराक सब तेल गुरा पोड़ी है कि जो वायुमंडल को जाऊची से जिनसा एठी तुमको बुझा पड़ो। ताले कौन दूषित होउची तेल पोड़ी जो मोबिल तेल जो पोड़ा है गाड़ी रु जाऊची वायुमंडल मिसुची सेटा वायु को कौन करुची दूषित करूनी। तो सेटा काहा को दूषित करुची ना वायु बा वायुमंडल को दूषित करुची। च नंबर कथम अरण्य क्षेत्राणि विनष्टानि भवति। आउ थर कहूची कथम अरण्य क्षेत्राणि विनष्टानि भवति। आर ओडिया कौन ना काहींकी अरण्य क्षेत्र गुड़िक नष्ट हो जाउची। काहींकी नष्ट हो जाउची ना शिल्पागार स्थापनार्थम लोक संख्या बढ़ुची सब भी बढ़ुची लोकंर आवश्यकता है माने सब बढ़िबो ना नहीं। तो शिल्पकार होउची जंगल को नष्ट करके सेठी गोटे गोटे इंडस्ट्री बा शिल्प करा होउची लोक मान काम पई तेणु तार प्रभावटा पड़ुची बुझेला। तापर आसिला 6 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी ना मातृ सकाशातक प्रदूषण विषय जानती। कौन आर ओडिया ना माँ को ठारू किए प्रदूषण विषय रे जानिबा को चाहुथिला बा चाहुची। किए चाहुथिला पुत्र। पुत्र ना कौन ना मनोज। मनोज बा पुत्र ता माँ को ठारू परिवेश विषय रे
ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଅଛି କୋଉ ନମ୍ବର? ଜ ନମ୍ବର। ତ ଜ ନମ୍ବରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଜ ନମ୍ବରରେ ଅଛି କୁତ୍ର ପୁତ୍ରସ୍ୟ ଅଧିକଃ କୁତ୍ର ପୁତ୍ରସ୍ୟ ଅଧିକଃ ବିଶ୍ୱାସः अस्ति। ବୁଝିଲା? ତାର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ହବ? ନା କାହାଠାରେ ପୁତ୍ରର ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେ ପୁତ୍ର ନାଁ କ'ଣ? ମନୋଜ। ତାହେଲେ ମନୋଜର କାହା ଉପରେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା? ଜାଣିଛ? ତା ମାଙ୍କ ଉପରେ। ଉତ୍ତର ହବ ମାତରି ବା ମାଙ୍କ ଠାରେ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 1 ନମ୍ବରର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ ଅଛି କତି ବୃକ୍ଷାନ ରୋପୟାମି ଇତି ପୁତ୍ରଃ ଶପଥ ନୟତି। ବୁଝିଲା? କତି ବୃକ୍ଷାନ୍ ରୋପୟାମି ଇତି ପୁତ୍ରଃ ଶପଥଂ ନୟତି। ଓଡ଼ିଆରେ ହବ କେତୋଟି ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବ ବୋଲି ପୁତ୍ର ଶପଥ ନେଲା। କାହା ପାଖରେ? ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଉତ୍ତରଟି ହବ 10 ବା 10ଟି ଗଛ ଲଗେଇବ ବୋଲି ମନୋଜ ତା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶପଥ ନେଲା। କେତେବେଳେ ନେଲା? ସେ ଯେତେବେଳେ ପରିବେଶକୁ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ପରିବେଶ ଏଇଟା, ଆମର କେମିତି ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଆମର କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିଲା ତା ମାଙ୍କ ଠାରୁ। ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଉପଯୋଗ କଲା ବା ଗଛଟିଏ ଲଗେଇକିରି ତା ମାର ଶିକ୍ଷାକୁ କ'ଣ କଲା? ଠିକ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କଲା। ତ ଆମେ 1 ନମ୍ବର କରୁ ଝ ଯାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କଲେ ତମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତମେ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଲେଖିବ, ସଂସ୍କୃତ ଉଚ୍ଚାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଆମେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଯିବା। 2 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା। 2 ନମ୍ବରର କଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ହେଲା ଡ୍ୟାସ୍ କ ନାମ ପରିବେଶ। କ'ଣ ହବ? ନା ମାତଃ କ ନାମ ପରିବେଶ। 2 ନମ୍ବର ବା ଖ। 2 ନମ୍ବରର ଖ ଡ୍ୟାସ୍ କେନ ଭବେନ ସ ଡ୍ୟାସ୍ ଭବତି ମାତଃ କେନ ଭବେନ ସ ଦୂଷିତ ଭବତି। ତା ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ? ମା ପୁତ୍ରକୁ ବା ମନୋଜକୁ ଦୂଷିତ ଉପରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଗ ଶିଳ୍ପାଗାର ସ୍ଥାପନାର୍ଥଂ ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରାଣୀ ବିନଷ୍ଟନି ଭବନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଥିବାରୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ତାପରେ ନମ୍ବର ହେଲା ଘ। ଘ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ତେନ ବନ୍ୟଜୀବା ଡ୍ୟାସ୍ ଭବତି ବିନଷ୍ଟ ଭବତି। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରତିଦିନ ଡ୍ୟାସ୍ ବୃଦ୍ଧେ ଭବତି। ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ ବଢ଼ୁଛି? ଉତ୍ତାପସ୍ୟ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଉତ୍ତର? ନା ପ୍ରତିଦିନ ଉତ୍ତାପସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧେ ଭବତି। 2 ନମ୍ବରର ଚ କ'ଣ ଅଛି? ପରିବେଶସ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟଂ ପୁତ୍ରଃ ମାତୃ ସକାଶାତ୍ ଜାନତି। ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟଂ ପୁତ୍ର ମାତୃ ସକାଶାତ୍ ଜାନତି। ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ମା ପୁଅକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ? କାହା ଉପରେ ମା ପିଲାକୁ ବୁଝଉଛି ବା ମନୋଜକୁ ବୁଝଉଛି? ତ ପରିବେଶ ସେ ଉପରେ ମା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମନୋଜକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଡ୍ୟାସ୍ ରୋପଣଂ କୁର୍ମ। କ'ଣ? ନା ବୃକ୍ଷାଣାମ ରୋପଣଂ କୁର୍ମ। ମା କହୁଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଗଛଟିଏ ଲଗେଇବା ଆମର ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତାପରେ ଅଛି 2 ନମ୍ବର ଜର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତହି ପରିବେଶ ଡ୍ୟାସ୍ ଭବତେ। ତାହେଲେ କ'ଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ କାହାର ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ? ନା ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ଏଠି ତାହେଲେ କ'ଣ ବସିବ? ତହି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବେତ୍। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଝ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଯିବା। ଝ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ନା ଡ୍ୟାସ୍ କଥନେନ ପୁତ୍ରଃ ତୃପ୍ତଃ ଭବତି ମାତୃଃ। କାହା କଥାକୁ ମା ପୁଅ ଶୁଣିକିରି ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କଲା ବା ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲା? ଉତ୍ତର ହବ ମାତୃଃ ବା ତା ମାର କଥାକୁ ଶୁଣି ସେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ମନଉଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ 2 ନମ୍ବରର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 1 ନମ୍ବର ଡ୍ୟାସ୍ ତସ୍ୟ ଅଧିକଃ ବିଶ୍ୱାସଃ अस्ति। କ'ଣ ହବ? ନା ମାତରି ତସ୍ୟ ଅଧିକଃ ବିଶ୍ୱାସଃ अस्ति। ବୁଝିଲ?
तामाने कौन ना माँ को से अधिक विश्वास करुला आ माँ कथा को से मानुला कि मनोज ताले मातरी तस्य अधिक विश्वास अस्ति तो कौन आम 1 नंबर और 2 नंबर सब जाक क्वेश्चन आलोचना कले मु आशा रखुची तुमको आज ये क्लास टी भल लगी कारण ये क्लास रे मु तुमको सब ओडिया रे लिखी संस्कृति को उच्चारण करी ओडिया रे बुझेइछि तुम ठीक भाव स्पेलिंग बा बनानटा रखिबो आ प्रैक्टिस टी करिवो ताले जानि परिबो तो आशा करूची वीडियो टी आज भल लागिबो पुणी नेक्स्ट वीडियो रे आम 3 नंबर 4 नंबर डिस्कशन करिबा काइना एका बेले करिदेले तुम बावड़ा चढ़ा हो जिवो तो अल्प अल्प कले तुम बुझी पारिबो परिवेश विषयटा को सुंदर भाव में बुझिकी निज भाषा रे भी तुम सुंदर भाव में लिखिपार तो जदि भिडियोटी भल लगिला वीडियो गोटे लाइक कर सांग मान सहित सेयार कर बुझीगला तो जदि आउ कौन केमती लिखा आउ केमी कौन कले तुम आहरी भल भाव में बुझीपार कमेंट बॉक्स रे कमेंट दब मु पुणी नेक्स्ट वीडियो रे तुम मानक आहरी नुआ नुआ जिन आनिकी उपस्थापन करें तो आज भिडियोटी एतिकी जय जगन्नाथ।